السلام عليكم. في إطار دروس الوحدة الثانية بالنسبة للسي او 2 ça veut dire la troisième année de l'enseignement primaire le trésor des mots. غادي نبقى ندير تمرين، نبقى ندير درس وندير ليه التمارين ديالو درس تمارين داكوغ باش هكا يجينا ساهل في المراجعة ولا بالنسبة اللي كيطالع على التمارين على القناة. الوغ عندي غرامير la phrase interrogative. Le cahier d'activité, la page 23. Le cahier d'activité, la page 23. Toujours, on commence par le petit rappel. On dit une phrase qui sert à poser une question. La phrase s'appelle une phrase interrogative. C'est la phrase interrogative. جملة استفهامية. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Alors, دائما كتنتهي بواحد le point d'interrogation. Par exemple, à quoi joue Salim? On peut écrire une phrase interrogative de plusieurs façons différentes. Alors, la phrase interrogative, تكتب بطرق مختلفة. D'accord? D'accord? Exemple, préfères-tu jouer à cache-cache? Tu préfères jouer à cache-cache? Est-ce que tu préfères jouer à cache-cache? Alors, هنا ثلاثة ديال لي فاصون باش نطرحوا السؤال، نفس السؤال. ندوزو للتمرين الاول مباشره. عندي كوش لي فراز انتيروغاتيف، عندي هنا دي كاز ça veut dire كوش غنديرو علامه على لا فراز انتيروغاتيف. غنقراو لا فراز الا كانت انتيروغاتيف اون فا كوشي. vas-tu à l'école cette année? alors هنا عندي فراز انتيروغاتيف. les élèves jouent au ballon. phrase هنا déclarative. chaque matin papa va au travail. كل صباح بابا كيمشي للخدمه. Pourquoi vas-tu chez Zineb? C'est une phrase interrogative. Je pose la question. D'accord? Alors, où se trouve la maison de Karim? Là, c'est une question. Notre professeur nous apprend à jouer au Scrabble. Alors, là, c'est une phrase déclarative. Oui, on va passer pour la deuxième question. Transforme en phrase interrogative comme dans l'exemple. قال لنا نحولوا الفراز الجملة استفهامية كيف ما في المثال. عندي tu vas au cinéma ce dimanche. هذه هي لا فراز. غادي نطرحوا السؤال بثلاثة ديال الطرق مختلفة. vas-tu au cinéma ce dimanche؟ هنا عندي l'inversion de sujet. est-ce que tu vas au cinéma ce dimanche؟ هنا كنزيد l'expression est-ce que tu vas au cinéma ce dimanche. هنا كنخلي ديك لا فراز ديكلاراتيف كيف ما هي وكنزيد لو بوين دانتيروغاسيون وسي لانتوناسيون هو اللي كيعبر لي على داك السؤال، الطريقه باش كنهضر، الطريقه باش كنطرح السؤال. ها نتوما غوغادي لا ميم فراز الا قريتها هكا غنقول tu vas au cinéma ce dimanche. داكوغ ملي كنبغي نطرح السؤال tu vas au cinéma ce dimanche اشنو اللي تغيرت لانتوناسيون، الصوت كيفاش هضرت. et j'ajoute le point d'interrogation. alors غادي نطبقوا دابا. عندي tu récites ta leçon. récite. alors récite tu ta leçon. هنا شنو درت l'inversion de sujet. ta leçon. d'accord درت l'inversion de sujet. بديت بلو verbe درت ندير لو تيري وكندير لو sujet. d'accord. alors je vais ajouter بالنسبه للثانيه غادي نزيد est-ce que l'expression est-ce que. alors ملي كندير est-ce que regardez كنكتب est-ce que وكنمشي لديك لا فراز الاولى كنكتبها كيف ما هي. est-ce que tu récites est-ce que tu récites ta leçon. وغادي نقراو السؤال بلاتي. alors est-ce que tu récites ta leçon. très bien. بالنسبه للطريقه الثالثه غناخذ هاد لا فراز كيف ما هي وغنكتبها هنايا. d'accord tu récites ta leçon. ندير لو بوين دانتيروغاسيون. alors tu récites ta leçon. هنا كيف ما شرحت لكم دابا لانتوناسيون و لو بوين دانتيروغاسيون. très bien. هادو هما ثلاثه لي فراز اللي حصلت عليهم دانتيروغاسيون. récites tu ta leçon. est-ce que tu récites ta leçon. tu récites ta leçon. très bien. alors ندوزو للسؤال الثالث. transforme en phrase interrogative en utilisant est-ce que. ça veut dire غندخل est-ce que. عندي دي فراز هنايا غندخل عليهم est-ce que. عندي la pharmacie est ouverte
غندير est-ce que la pharmacie est ouverte. الحاجه اللي غادي تغير ما ديروش ليا لا ماجيسكول هنايا وما تنساوش ليا لو بوين d'interrogation فقط. alors les élèves sont dans la salle de jeu. les élèves sont dans la salle de jeu. alors غادي نطرح السؤال غنزيد est-ce que نسيت هاد لو بتي تيري لا est-ce que les élèves sont dans la salle de jeu ما نساوش le point d'interrogation. alors est-ce que les élèves sont dans la salle de jeu كيف ما قلت لكم ما نديرش الماجيسكول هنا وما نساش le point d'interrogation. tes affaires sont dans ton cartable. est-ce que tes affaires sont dans ton cartable. Le point d'interrogation. Est-ce que tes affaires sont dans ton cartable? Très bien. On va passer pour l'exercice numéro 4. Transforme en phrase interrogative en utilisant quand. quand كنطرحوها باش نعرفوا الوقت باش نعرفوا الزمن نحددوا الوقت. alors vous allez en ville. quand allez-vous en ville? nous partons en vacances. alors quand partons-nous en vacances? point d'interrogation. quand écrivent-ils leur rédaction? alors on écrit rédaction, on dit le point d'interrogation. vous nettoyez la salle de classe? quand nettoyez-vous la salle de classe? sans oublier le point d'interrogation. d'accord. alors le dernier exercice, écris une phrase interrogative en utilisant où, quand, pourquoi. alors par exemple où vas-tu? pardon. où vas-tu? quand? alors quand sortiras-tu? par exemple quand sortiras-tu? pourquoi? alors pourquoi لماذا? alors pourquoi es-tu dans l'atelier par exemple? l'atelier. alors très bien. هنايا نهينا تمارين la page 23 pardon concernant la phrase interrogative. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، والى فيديو قادم بحول الله ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.